ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହୁନାହିଁ ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର, ତେବେ ମନେ ରହିଯିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଐକ୍ୟତା ନା ଐକ୍ୟ ଠିକ୍, କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଐକ୍ୟତା ନା ଐକ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଐକ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଐକ୍ୟ ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା ନାହିଁ। ଗରେ ରୁ ହର ଦୀର୍ଘଇତ ଗୃହୀତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ପିଲେ ତୁମର ମନେ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ। ଆରକ୍ତିମ ଭୁଲ, ଆରକ୍ତ କିମ୍ବା ରକ୍ତିମ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ଭୁଲ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏକତ୍ରିତ ନାହିଁ, ଏକତ୍ର ଠିକ୍। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଭୁଲ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଠିକ୍। ଦାସରଥୀ ଦରକାର ଦା ତାଲବେଶ ର ଥର ଦୀର୍ଘଇ ନାହିଁ ଭୁଲ, ଦାସ ର ଥରସଇ ଦାସରଥୀ। ପୌରହିତ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ଆସିବେ। ପୌରହିତ୍ୟ ପର ଉକାର ର ହରସଇ ତରେ ଜ୍ୟ ଫଳା ନାହିଁ, ପର ଉକାର ର ଓକାର ହରସଇ ତରେ ୟ, କେବଳ ର ଓକାର, ର ଅଛି ର ଓକାର। ପୌରହିତ୍ୟ ପର ଉକାର ର ଓକାର ହରସଇ ତରେ, ଏଇଟା ଠିକ୍, ପୌରହିତ୍ୟ। ଭୌଗୋଳିକ ଭୌଗୋଳିକ ଭର ଔକାର ଗର ଓକାର ଅରସଇ କ, ଏଇଟା ଠିକ୍, ଭୌଗୋଳିକ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଅଞ୍ଜଳି ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ, ଅଳର ହର୍ଷଇ ଅଞ୍ଜଳି। ଅବସନ୍ନ ଭୁଲ, କ'ଣ ହେବ? ଅବସନ୍ନ, ଅବ ଦନ୍ତେଶ ଦନ୍ତେନ ଅବସନ୍ନ। ଅନୁସୂୟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଦେଖ ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଁ, ଅନୁସୂୟା ଅ ଦନ୍ତନ ହର୍ଷ ଦନ୍ତସ୍ତ୍ରୀଘୁ ୟର ଆକାର, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ୍ଟା କ'ଣ ନା ଅନସୂୟା, ହର୍ଷଉ ହେବ ନାହିଁ, ଦନ୍ତନ ହର୍ଷଉ ହେବ ନାହିଁ। ଅନସୂୟା ଅ ଦନ୍ତେନ ଦନ୍ତସ ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆକାର, ଅନସୂୟା, ଅନସୂୟା ଠିକ୍। ଅନୁଦିତ ଅ ଦନ୍ତନ ଦୀର୍ଘ ଦର ସହିତ ଅନୁଦିତ ଠିକ୍। ଅସ୍ତମାନ ଭୁଲ, ଅସ୍ତାୟମାନ, ଅସ୍ତାୟମାନ। ଅପଦସ୍ଥ ଭୁଲ, ଅପଦସ୍ଥ, କ'ଣ ହେବ? ଅପଦସ୍ଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥର ଏଇ ରିସେଣ୍ଟରେ ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ଆଜି 29 ତାରିଖ, ଗତ 26 କି 27 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା ହେଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଟା ଠିକ୍? ବହୁତ ଅପସନ୍ ଥିଲା। ଘର ହର୍ଷଉ ବ ଦନ୍ତନ ଏକାର ତାଲେଶ୍ୱର ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭଡ଼ା ନାହିଁ, ଅବଡ଼ା ମନେ ରଖ ପିଲା, ଅଭଡ଼ା ନାହିଁ, ଅବ ଅଢ଼କାଡ଼ା ଅବ। ଅନୁବାଦିତ ନାହିଁ, ଅନୁଦିତ ଅ ଦୀର୍ଘ ଦର ସହିତ ଅନୁଦିତ। ଅପରାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ ହରେ ମୁଦ୍ରଣ। ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଅଭିଳାଷ, ଅଭିଳାଷ ମୁଧନେଶ। ଆରତି ତରସଇ ଆରତି। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ, ଆନୁ ମୁଧନେଶ ୱେଙ୍ଗ ହତ୍ରସଇ କ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ଆଶିଷ ଆ ତାଲସ ଦୀର୍ଘଇ ମୁଧନେଶ ଭୁଲ, ଆ ତାଲସ ହର୍ଷଇ ମୁଧନେଶ ଆଶିଷ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭଲ ରଖ, ଆ ତାଲସ ଦୀର୍ଘଇ ବରରେ ସୂତ୍ରାକାର ଦ, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ୟାକୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଉପଯୋଗିତା, ଉପଯୋଗିତା ହର୍ଷଉ ପ ଅନ୍ତଯୋକାର ଗର ସହି ତରକାରତା, ଉପଯୋଗିତା। ଉଜ୍ଜ ହର୍ଷଉ ହରେ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଉ
दीर्घौ हरे जिय फला उणा दीर्घौ नरकाना उणा ऊर्ध्व दीर्घौ दयध सत्र सत्र रे ऊर्ध्व ऋणग्रस्त नहीं ऋणग्रस्त कालिंदी कराकार अरसई कालिंदी कराकार अरसई कालिंदी कृष्ण करु मुद्रेश्वर मुद्रण कृष्ण गोलोक बिहारी गौरवकार लरवकार को बरसई हराकार दीर्घरी गोलोक बिहारी ग्राहक नहीं ग्राहक गौरहत्राकार हक ग्राहक जगन्नाथ जग दत्रहत्राकार जगन्नाथ जम वर्गेज म नहीं अंतस्थ जम जम जंतुपति वर्गेज तंत्रनाथ सत्रसु पतस जंतुपति ठीक अच्छे जीवित बर दीर्घई बरश्री बीत जीवित ठीक ज्येष्ठ जरे ज्यो सत्रेकार बुद्धष्ठ ज्येष्ठ त्रिभुज तर सत्रसई भरसौ वर्गेज त्रिभुज तापरे त्रुटि तरेरु सत्र हर्षौ टसटी भूल तरेर सत्र हर्षौ टसटी त्रुटि ठीक त्रुटि कि तरेर सत्रसौ टर दीर्घटी त्रुटि ठीक दीप्ति दर दीर्घई पयत हत्रसई ठीक दुर्गा दर हर्षौ गैरहत्रका दुर्गा दुर्बा दर दीर्घ बरे फत्रकार दुर्बा माने दुब द्रुतगामी दर दरेर सत्रसौ द गराकार गा मदीर्घमी द्रुतगामी ठीक द्वंद्व दरे ब दंत्रेन्द सेत्रे ब द्वंद्व धनिक धनसैक धनिक धूम्रपान भूल धूमपान धर दीर्घौ म प्रकारपा धूमपान निरूपण नी दीर्घौ प मुद्रण निरूपण नीच दीर्घई च नीच निरद दीर्घई रद निरद पतित पावनी पाबिनी नुहे पतित पावनी प तरसई तो प्रकार पा प दीर्घनी पावनी पतित पावनी प्रचुर परेर चरसौर प्रचुर पुरस्कार परशपुर दंतसर्क हत्राकार पुरस्कार वाहन भूल वाहन बराकार बा हो दंतेन वाहन व्यवहारिक भूल व्यावहारिक बरे ज्यफला क्षेत्राकार बो हराकार हार रसरिक व्यावहारिक एटा पिला माने इंपोर्टेंट भल की पढ़ेबा को विषन्न एटा बड़ इंपोर्टेंट बरसई मुद्रेश मुद्रण ठीक विषण विषर्ण नहीं विषन्न मुद्रण मुद्रण विषम बरसई मुद्नेश म ठीक दंतेश हबनी मुद्नेश हब बहुव्रीहि ठीक ठाक कड़ा ना ब हर्षौ बरेर क्षेत्र दीर्घई हर्षहि बहुव्रीहि पिला माने बेले बर हर्षई आसीबो भूल हो बरर क्षेत्र हर्षई हर्षई भूल हो ब हर्षौ बरेर क्षेत्र दीर्घई हर्षहि बहुव्रीहि ये ठीक बहुव्रीहि तापर अच्छी विश्वस्त विश्वस्त देख ये बरसई तालसर्व दंतस्रत ये ठीक विश्वस्त विश्वस्थ नुहे बाहुल्यता नहीं बाहुल्य कि बहुलता बाहुल्यता कहवा भूल भर दीर्घौ ल भूल एटा भूल अच्छी भर हर्षौ ल भूल संकीर्ण संकीर्ण तंतेश्वर अनुष्कार कर दीर्घई मुद्रण मुद्रण क्षेत्र संकीर्ण तापर मार्गशीर मरकार मा गरेप तालस्वर हर्षई दीर्घई हेबन पिले तालस्वर हर्षई मन रख मार्गशीर संकीर्ण संकीर्ण नुहे संकीर्ण गोटे कहली मार्गशीर तापर अच्छी मुक मरसौ मुक मुक भूल मर दीर्घौ क मुक तापर हूँ मुख्य मरसौ खरेय ठीक मरसौ खरे जिय फला भूल हम मरसौ खरेय मुख्य ठीक मिनती मरसौ दंतन दर्शयती मिनती ठीक जातायत जातायत भूल जातायात अंतजकार तराकार अंतस्तराकार तो जातायत जाज्ञ सेनी अंतजकार वर्गजन्य दंतस्वर एका दंतदीर्घनी जाज्ञ सेनी अशुद्ध शुद्ध रवींद्र र बरदीर्घ दंत्र रवींद्र ठीक लज्जा भूल लज्जा लज्जा ठीक ल वर्गजब चित्रकार लज्जा शारीरिक सा तलसाकार सा रसई दीर्घिक भूल अच्छी शारीरिक शारीरिक तलसाकार दीर्घई रसईक ठीक शारीरिक श्रीकृष्ण तलसर सतदीर्घई करेरु मुद्रेश्वर मुद्रण श्रीकृष्ण शिक्षयित्री
ତାଲସଇ କ୍ଷ ୟ ତରର ହତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଭୁଲ ତାଲସଇ କ୍ଷ ୟର ହର୍ଷଇ ତରର ହତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଶିକାର ତାଲସଇ କରାକାର ଶିକାର ଠିକ୍ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେବନି ଶୀର୍ଷ ତାଲସ ଦୀର୍ଘ ଇ ମୁଦ୍ରାସରେ ଠିକ୍ ଶୂଦ୍ର ତାଲସ ଦୀର୍ଘ ହେବ ତାଲସ ହର୍ଷ ହେବନି ତରର ଶୂଦ୍ର ଶୁଶ୍ରୂଷା এটা মনে রাখো তালস হর্ষৌ তালবেশ্বর র সত্র দীর্ঘ বন্ধুসাকার সা এটা ঠিক শুশ্রূষা এটা পরীক্ষায় পড়ে শুশ্রূষা শত্রুঘ্ন তালবেশ তর হত্রসু ঘয়ন্তন শত্রুঘ্ন শ্রেষ্ঠতম ভুল শ্রেষ্ঠ খালি তালসর সত্র একা বন্ধুষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাহস ভুল দন্তসাকার হ দন্তেশ সাহস ঠিক সাহস নুহে সাহস ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ସାହାଯ୍ୟ ସାକାର ସା ହରାକା ଜୟ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପିଲେ ତେବେ ମନେ ରହିଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।